Casi en la prolongación del Paseo de Montejo hay un monumento. Ese monumento en el 2005 lo pusieron para conmemorar lo que es el centenario de la migración coreana en Yucatán o en todo México, que significa la unión de la península de Yucatán con la península de Corea. Entonces, sí es como un poco de tristeza, un poco de orgullo, un poco de todo. Es una mezcla de sentimientos que tengo al ver ese monumento. Ellos trabajaron arduamente en el campo y sufrieron mucho. 중남미의 대표 국가 멕시코. 마야와 아스텍 문명을 꽃피웠으며 우리나라의 9배에 달하는 국토에 1억 3천여 명의 다양한 인종이 살아가는 땅. 특히 지난 2000년 아메리카 문화 수도로 지정된 유카탄 반도의 주도 메리다시는 19세기 중엽부터 20세기 초까지 멕시코 경제를 이끌던 거대한 산업 도시였다. 그 중심에 있던 것이 바로 에네켄 산업이다. 농업과 가공, 물류, 수출에 이르기까지 당시 멕시코 경제의 모든 분야가 에네켄을 기반 삼아 움직였다 해도 과언이 아닐 정도로 그 영향력은 막강했다. En los años de 1900, el Enequén aquí en Yucatán era la fuente de trabajo más importante. La economía del Estado se movía por medio de estas hojas de Enequén. El Enequén es una planta que tiene unas hojas, que le llamamos hojas, que pasan por cierto proceso en las máquinas y sale una fibra, donde con esa fibra, después de secarlo, se hacían muchos productos aún para el comercio, como hilos, sogas, bolsas, mucha variedad de trabajo se hacía así. 19세기 후반 전 세계적으로 선박 화물의 운송량이 크게 늘면서 멕시코의 전통 산업이던 에네켄 산업이 국제적 호황을 맞게 된 것이다. 그 무렵 조선에선 황성신문에 모집 광고 하나가 실린다. 1904년 12월부터 이듬해 1월까지 7차례나 게재된 이 구인 광고는 묵서가에 가서 일하면 쉽게 부자가 될 수 있다며 멕시코로의 이주를 권한다. 광고가 나가고 5달 후인 1905년 4월 2일 인천 제물포항에 모여든 수백 명의 사람들. 영국 국적의 배 일포도호가 이들을 싣고 묵서곡을 향해 기약 없는 항해를 시작한다. 메리다시 인근 유카탄 반도의 또 다른 도시 캄페체. 이곳의 문서 보관소에는 멕시코 이주 노동자들에 대한 기록이 보관돼 있다. 1890년대 말부터 멕시코 유카탄 반도엔 수많은 외국인 노동자들이 유입됐다. 인근의 인디언들, 멀리 유럽인들, 일본과 중국인들까지 한국인들의 이주는 다소 늦은 편이었다. El documento son las evidencias que dejan, en este caso, los descendientes de coreanos, ¿no? En el cual tenemos una colección de documentos que se refieren a los emigrantes coreanos que llegaron en 1905. Son alrededor de 20 documentos que tenemos. Y por eso necesitaban mano de obra barata que llegara al Estado
para trabajar en esas fincas. En este caso los coreanos venían como trabajadores del campo o como jornaleros, ¿no? A trabajar a las fincas, a veces enequeneras, a veces de agricultura, para desarrollar los trabajos pesados en esos lugares. 인천 제물포항을 떠난 배는 한 달 넘게 바다 위를 내달렸다. 배에서 기차로, 다시 배로. 끝날 것 같지 않던 이주길. 잘 살게 될 거란 희망만이 유일한 버팀목이었다. 1905년 5월 15일 유카탄 반도의 주도 메리다시에 1033명의 한인이 도착한다. 3명이 죽고 하나의 생명이 태어난 후였다. 이들은 곧 유카탄 반도 곳곳 22개의 에네켄 농장으로 흩어진다. 수없이 그려왔던 멕시칸 드림. 그러나 그 꿈은 신기루일 뿐이었다. Llegaron a México ofreciéndoles una oportunidad de trabajo digno y al final no fue nada de eso. Trabajaron en el Nequén, sufrieron, lloraron. Eso es lo que más me impresiona, ¿no? El cuánto les puede sufrir estar lejos de su tierra. Vinieron por algo bueno y al final no lo lograron conseguir, pero sufrieron mucho en el camino. Eso es impresionante y es un poco triste también. 멕시코 이주 한인들의 생활은 노예와도 같았다. 끝없이 이어진 대지와 얼마만큼 화려하고 으리으리했을지 지금도 쉬이 짐작하고도 남을 저택은 멕시코인 농장주들을 위한 것이었을 뿐. 이 농장 안에서 이주 한인 노동자들이 손에 쥘 수 있는 건 아무것도 없었다. Llegaron y vieron cada hacienda, eran muy bonitas, eran como palacios, porque allí vivían los dueños de las haciendas, que eran la gente muy rica. Desde luego que a ellos les hacían sus casitas de paja alrededor y ellos pues vivían en las casas chozas, pero sí creo que disfrutaban ver esos hermosos palacios que eran las casas de los dueños de las haciendas. En esa época, por eso se le llama la época de la esclavitud. Todos los coreanos que llegaron a la hacienda no podían salir de la hacienda. Si alguno decía, voy a salir para ir a visitar a algún otro paisano a otra hacienda, y lo veían, le daban sus latigazos. 당시 신문에 여러 지면을 들여 보도됐을 정도로 이주 한인들의 실상은 참혹했다. 마치 소나 말 같은 삶을 살았던 에네켄 농장의 한인 노동자들. ¿Con qué los golpeaban? Con la misma soga del nequén, precisamente con esa fibra del nequén que sale, la trenzaban y la fibra del nequén cuando tú la remojas en agua, pues es muy dura. Entonces la remojaban en agua y la sacaban y es mismo cuando le pegaban en la espalda. ¿Cómo los pegaban? Por supuesto los amarraban de las manos, los pasaban a un palo con un aro y los jalaban para que ellos pudieran estarse de punta y le quitaban la camisa y le metían de 5 a 6 latigazos. Era lo mínimo que podían recibir. Hay algunos que aguantaron 15 y otros se desmayaban o quedaban muertos puestos precisamente en los golpes. 매질은 열심히 일하면 피할 수 있었지만 일하다 다치는 경우도 부지기수였다. 날카롭고 단단한 가시에 긁히고 찔려 온몸 구석구석 피가 마를 새가 없었고 독이 있는 가시에 눈을 찔려 실명을 하는 일도 비일비재했다. 그러나 고통과 맞바꾼 대가는 참으로 보잘것없었다. 몇 푼 안 되는 급여는 농장을 벗어나면 아무 쓸모가 없었다. Ellos, esa época,
les pagaban con unos cartoncitos, cartones, no dinero. Entonces, ese dinero, esos cartoncitos, llegaba fin de semana y los dueños de las haciendas, en cada hacienda tenían su tienda o comercio, abarrotes. Entonces, uno iba con los cartoncitos a cambiar mercancía por los cartoncitos, pero dinero, muy poquito dinero. 할당량은 하루 2,000장. 섭씨 45도의 뙤약볕 아래서 하루 17시간씩 에네켄 잎을 자르는 일이 이어졌다. 죽지 못해 사는 삶이란 이런 것일까? 그래도 살아 반드시 조선에 돌아가겠다는 일념 하나로 버티고 또 버텨낸 사람들. 약속했던 4년이 훌쩍 지나갔지만 한인들은 조선으로 돌아갈 수 없었다. 1905년 을사늑약에 이어 1910년엔 결국 일제의 국권을 빼앗긴 대한제국. 멕시코 이주 한인들이 돌아갈 나라는 사라져버렸다. 언젠간 돌아가리라. 품에 고이 간직했던 여권은 휴지 조각이나 다름없었다. Hubieron varias circunstancias. Según nosotros sabemos que Corea en ese tiempo estaba invadiendo por Japón. Aquí estaban en tiempo que también de pleito con la independencia de México. Entonces, ya con derrotado Japón en problema de guerra, ya no hubo un gobierno que los reclamara. Y aquí con los problemas también de independencia, pues no hubo gobierno que pudiera ayudarlos para que regresaran a su tierra. 고향에 돌아가지 못한 채 이역만리 타국에서 삶을 읽어가야 했던 사람들. 그리움도 사무치면 병이 된다고 했던가. 메리다시 시내 곳곳에는 지금도 그 그리움의 생채기들이 남아있다. 지금은 전당포로 쓰인다는 옛 술집 자리. 어느 날 이곳에 한인 노동자가 다녀간 후 이곳 이름은 제물포가 됐다. En Mérida, Yucatán, hay un parque que se llama Santiago. Y en una de las esquinas había un bar que se llamaba Bar Santiago. Pero un coreano llegaba, después de tomar un poco, empezaba a golpear la mesa repitiendo Chemulpo, Chemulpo. La gente no sabía de qué era, pero aquel coreano seguramente sentía nostalgia porque Chemulpo fue el lugar donde el barco salió para traerlos a Yucatán, México. Sobre todo cuando supieron que ya no iban a regresar a Corea, muchos hasta decían, yo quiero regresar a Corea, aunque sea en el puerto de Chemulpo, caer muerto, pero quiero regresar, pero no. Entonces eso a nosotros es otra cosa que nos da tristeza, el sufrimiento moral que tuvieron de haber perdido toda su familia. 고향이 그리울수록 조국을 향한 애정은 단단해져 갔다. 그리고 그 애정은 후손들로 이어지고 있다. Yo soy Germán Alberto Beltrán Lee, soy de Mérida, en Yucatán, México. Soy descendiente coreano de la quinta generación por parte de Lee Chum-do. Mi sueño es poder llegar a ser hasta cierto punto un gran arquitecto y poder ayudar de la manera que pueda a Corea, porque es mi sangre también la que hay aquí. Entonces es básicamente mi casa, es el lugar de donde vienen mis ancestros. Es muy interesante ver toda la historia que hay detrás de los coreanos que llegaron a Mérida hace más de 100 años, el saber, ¿no? el ver todo lo que engloba lo que son mis antepasados, lo que es parte de mi sangre, lo que es toda la historia
alrededor de mi familia, alrededor de lo que soy ahora, alrededor de lo que he logrado hasta ahorita. 멕시코 이주 한인들의 역사를 모아놓은 이민사 박물관. 조선인 천여 명이 멕시코에 들어온 지 100년이 되던 지난 2005년 개관한 이곳은 이주 초기 참혹했던 생활상부터 낯선 땅에서 이방인으로 살아가야 했던 유카탄 한인들의 삶이 고스란히 녹아있다. 특히 이 건물은 미주 지역 독립운동 단체인 대한인 국민회가 활동하던 장소로 1917년 가을 도산 안창호 선생도 이곳 메리다에 있었다. 멕시코 혁명 이후 에네켄 농장에서 벗어나 나름의 삶을 꾸려가던 이주 한인들에게도 조국의 독립은 중요한 목표가 됐다. 죽음과도 같은 고통에 허덕이면서도 조국 광복을 위해 힘썼던 멕시코의 한인들. 1905년 아들 하나만 데리고 멕시코로 떠나온 율리시스의 증조부도 그중 한 명이다. 한국 이름은 이종호. 2015년 건국 포장을 수여받은 대한의 독립을 위해 싸운 독립운동가였다. 대한제국 황실학교 교사였던 이종호 선생. 대한인 국민의 메리다 지방의 간부로 광복운동에 나섰다. 이민 초기 그를 모르는 한인들을 대신해 사연이 담긴 편지를 대신 써주기도 하였으며 초기 한인 사회의 지도자이자 대한인 국민의 독립자금 모금책이었다. Y mi abuelo era aún mi abuelo al no regresar se casó acá y el que hizo la ceremonia religiosa fue Anchanjó, lo casó. Anchanjó, en que estuvo aquí en Yucatán, hizo como 6 meses viviendo y era muy amigo de mi abuelo, ¿no? Y le encargó a mi abuelo que él sea la persona responsable de recaudar fondos para mandar, para ayudar a la independencia. Históricamente está que mi abuelo pedía a todos los coreanos, eran pobres, no dieron mucho, pero lo que daban lo dieron de corazón. 3.1 만세운동 이후엔 재산의 20분의 1씩을 각출해 임시정부의 독립운동 자금으로 보냈을 정도다. 일제치하에서 조선은 그들을 잊었지만 그들은 자신의 뿌리를 잊지 않았다. Extraño para ellos quizás en su momento, familiarizado ya para los años 30 cuando estaban aquí y que bueno, algunos coreanos por supuesto enviaron dinero para la independencia que tenían en su propio país. Creo que lucharon desde acá, quizás no con las armas, lucharon económicamente para poder aportar su grano de arena y que bueno, por muy lejos que estén, siempre se dice, nunca hay que olvidar la tierra y creo que los coreanos tampoco olvidaron precisamente a su propia tierra y poder aportar mucho o poco de lo que ellos hicieron desde Campeche, de que hicieron desde México para la independencia de Corea. 에네켄 농장에서 벗어나 메리다시에 정착한 증조부 이종호는 이곳 멕시코 땅에서 마누엘이란 이름으로 살았다. 스페인어를 배우고 멕시코 문화를 익히려 노력했다. 하지만 동양인에 대한 차별과 멸시는 쉽게 가시지 않았다. 그래도 놓지 않았던 한국인이란 정체성. 대한민국의 위상이 달라지자 세상도 달라졌다. Al pasar el tiempo y convivir más con la gente de Yucatán, de México, las cosas han cambiado. Hoy la gente nos respeta mucho, pero mucho, ¿no? Y más cuando, como dijo mi hermano, que somos descendientes coreanos,
gracias a lo que ha hecho Corea, el prestigio que tiene en el mundo, hasta nosotros, la gente nos respeta con saber que somos descendientes coreanos. Y esa, para nosotros, ahora, a todos, nos da mucho gusto y orgullo decir que somos coreanos. 한국인, 코레아노는 동경의 또 다른 이름이 됐다. 메리다시의 중심가, 가족, 친구와 시간을 보내는 사람들로 분주하다. Hoy había quedado de verme con Abigail. Ella me conoció mientras estudiaba y es una amiga a la que aprecio mucho y me ayuda mucho como persona. A menudo le cuento cosas que me preocupan y realmente hoy estoy teniendo una plática con ella sobre algo que me preocupa mucho. Hola, Abby. Hoy como que viniste, ¿me puedes acompañar? Voy a comprar ropa que voy a viajar ahorita a Corea. ¿Vas a viajar a Corea? Sí, voy a viajar. El sábado me voy. Ah, entonces sí, es lo que te decía, ¿no? Ahí, por ejemplo, su temperatura máxima son de 27, ya sabes, 27 aquí es fresco. Entonces estoy buscando como que algo de manga largas, algo abrigador, ajá. Como de frío, pero no tan frío, más o menos como fresco. Te vas a buscar encontrar ropa de 30 está bien. No, tú busca tus tallas. Soy grande y extra grande, Abby. ¿No me ves? Grande. Pero no. Mira esa. Es igual chica. Igual podría intentarla. 한국 여행을 앞두고 잔뜩 들떠 보이는 헤르만. 평소 같았으면 진작 끝났을 쇼핑이 오늘따라 쉽지 않다. 한국에 갈 날짜가 다가올수록 설레기보다 긴장이 되는 건 이게 생애 첫 해외여행이기 때문만은 아니다. Pues realmente es pues, estar allá, convivir con los grupos y todo, conocer un poco del lugar. Realmente es algo muy nuevo para mí el poder viajar hasta Corea. Nunca he salido más allá de Mérida o de México. ¿Y por qué elegiste ese lugar? ¿Por qué no, no sé, un lugar más cercano? Porque realmente por mi apellido. Mi apellido es el Lee. Entonces sí, pues me interesa más saber acerca de los orígenes de ¿Apellidos de ahí? Lee. Corea. Lee. No sé, Ese es originalmente coreano. Y pues quiero conocer más de esa cultura, más de pues de donde viene originalmente parte de mi apellido. 가문의 첫 시작. 한국인이란 자신의 뿌리를 지켜가기 위한 노력은 유카탄 반도 곳곳에서 이루어지고 있다. 멕시코만에 자리한 항구 도시이자 캄페체주의 주도인 캄페체시. 멕시코 혁명 이후 이곳에도 많은 한인들이 정착했다. 돌아갈 수 없는 모국 대신 택한 제2의 고향. 물설고 말설은 이 땅에서 살아남기 위해 100년이 넘는 긴 세월, 매 순간순간 최선을 다해 살아온 사람들. 그런 선조들의 삶을 배우기 위해 이곳 캄페체 한인의 사무실엔 늘 후손들의 발길이 끊이지 않는다. Para poder hacer el proyecto, ¿no? Entonces, a través también de las cartas que tenemos o de las cartas que 한국의 아이들과 약간은 다른 생김새, 쓰는 말, 살아온 환경은 완전히 다르지만 그래서 더 한국을 이해하고 멕시코 한인의 역사를 이어가려는 이들. 이들에게 한국은 지금의 나를 있게 한 탯자리다. Pues antes no pensaba que fuera importante mi descendencia, no pensaba que ascendencia, que no me era nada importante y ahora pues sé que es importante porque conozco las raíces pues de mis ancestros, de mis abuelos, de mi tatarabuelo
Y pues no solamente a mí, también a mi abuelo que no conocía casi nada, pues lo he invitado y ha participado en los eventos junto con nosotros y ya sabe cosas nuevas. Pues es que no sabía absolutamente nada. Yo veía que en el cuarto de mi abuelito tenían fotos de personas con los ojos rasgados, o sea, los rasgos asiáticos, pero pues no le daba importancia, era algo normal para mí. 이 모임을 이끌고 있는 이 사람. Mi nombre es Irving Noel Gutiérrez. Mi bisabuelo vino desde Corea para trabajar en la península de Yucatán. Soy cuarta generación de descendientes coreanos y ahora vivo en San Francisco de Campeche, México. Y represento a los descendientes coreanos en México y en Cuba. Tenemos una alianza de descendientes coreanos y trabajamos para el bienestar de los descendientes coreanos. Hace mucho tiempo nosotros nos reunimos como grandes, como adultos, pero nos hemos dado cuenta que las nuevas generaciones están perdiendo lo que es la identidad coreana. Entonces la preocupación de mucha gente grande es que ellos tengan actividad o que ellos conozcan realmente la actividad de los grandes y que rescaten la identidad coreana. Por eso es que también estamos arropando nosotros a los jóvenes para que no se pierda esa línea. 이르빙의 증조부 역시 힘들고 모진 삶을 살았다. 고난으로 점철된 삶을 살면서도 오로지 고향에 돌아갈 날만을 기다리며 버텼다는 증조부. 조국으로 돌아갈 수 없게 되자 증조부의 목표는 자식들에게로 옮아갔다. 내 피부치들만큼은 나처럼 살게 하지 않겠다는 일념으로 평생을 산 증조부와 조부 덕에 이르빙은 자신의 삶이 훨씬 나아졌다고 믿는다. 그가 멕시코 내 한인들을 위해 봉사하는 이유다. Soy mexicano porque nací en México, pero creo que mi espíritu está en la tierra de mis bisabuelos en Corea. Entonces puede decir que soy coreano, soy mexicano defendiendo los colores de Corea. 이르빙이 멕시코 쿠바 한인 회장을 맡은 지 5년. 유카탄 반도 곳곳에서 한국과의 교류가 더욱 활발하게 전개되기 시작한다. 메리다시 시내를 관통하는 중앙도로. 쭉 뻗은 왕복 10차선의 널찍한 도로는 메리다시의 중심이자 유카탄 반도의 성장과 발전을 한눈에 보여주는 상징과도 같은 곳이다. 그런데 지난 2017년 이 도로의 이름이 새롭게 명명된다. 바로 대한민국로다. Básicamente la Avenida República de Corea es para los descendientes de coreanos un ícono muy importante en la ciudad, sobre todo porque para ellos rescatará la identidad de sentirse orgullosos de ser descendientes de coreanos a una de las avenidas más importantes de toda la ciudad de Mérida, como es la Avenida Altabrisa, para que cambiara al nombre de Avenida República de Corea. Hoy quiero decirles que esa avenida está en el corazón de la parte económica de la ciudad, en la zona de mayor crecimiento económico, y creo que representa muy bien lo que hoy es el país de Corea. Un país joven, pero que ha tenido un gran dinamismo y un gran crecimiento económico a nivel mundial y que le está dando muchísimas lecciones a muchos otros países de lo que puede lograr un país unido. 대한민국로 지정을 위해 멕시코와 한국을 수십 번도 더 오간 이르빙. 사실 그의 직업은 따로 있다. Mi trabajo consiste en el sector salud. Estoy en la jurisdicción sanitaria y trabajo apoyo administrativo. Soy auxiliar administrativo, entregando documentación para otros hospitales. Sí, estamos trabajando muy cercano con el gobierno de Campeche para más adelante poder proyectar como un servidor público del gobierno del estado. Hemos visto que desde que estamos ayudando a los descendientes coreanos para rescatar la identidad coreana,
mucha gente nos ha pedido, nos ha solicitado que también ellos quieren mejorar su vida. Pero esto lo podemos realizar a través de una oficina gubernamental. Por eso yo quiero entrar a concursar como servidor público para poder ayudar a toda la gente. 캄페체 시장을 만난 이르빙. Y nos da gusto que nos reciba, ¿no? Y que esté atento con nosotros. Somos minoría, pero nos da gusto que nos atiendan prácticamente. Esa oportunidad para realizar este proyecto en grande, ¿no? Muy importante, que creo que es un buen mensaje que deben de llevar precisamente pues, a la República de Corea. Aquí en Campeche tenemos depositada nuestra confianza en ustedes, en la comunidad coreana, y en el trabajo en conjunto que podamos hacer. 우리나라 경기도 안산시와 자매 결연을 맺고 있는 캄페체시. 이를 앞장서 추진한 것도 바로 이르빙이다. Irving. Bueno, pues Irving es ya un amigo que conocimos desde hace unos años, cuando era representante popular. Se nos acercó comentándonos que era el presidente de la asociación de la comunidad coreana en Campeche. En lo particular, yo le tengo pues mucho afecto y respeto a la cultura oriental. Me cayó muy bien de trato y pues empezamos a frecuentarnos. 지난 5월 유카탄 반도에 애국가가 울려 퍼졌다. 메리다시가 조선인들이 멕시코 영해에 들어온 5월 4일을 올해 처음 한국의 날로 제정한 것. 제물포항을 떠난 지 114년 만에야 한국인들은 이국 땅 멕시코에서 제대로 인정받게 됐다. 한국과의 교류가 활발해지고 한류 바람까지 불면서 멕시코 내 한국의 위상은 나날이 높아가고 있다. Síganme. 여러분 안녕하세요. Cuando saludar personas se usar 여러분 안녕하세요. 자, segundo, cuando encontrar primera vez ese 만나서 반갑습니다. Otra vez ese empezamos. 여러분 안녕하세요. 여러분 일주일에 5번 열리는 한국어 교실은 앉을 자리가 없을 정도로 늘 북적인다. K-팝이나 한국 문화에 대한 관심들이 있어서 각 도시마다 한글 학교가 1개 이상씩은 다 존재하고 있고, 그곳에서도 활발하게 한국어를 가르치고, 특히 이 메리다와 캄페체 이쪽 유카탄 반도 지역에는 한인호소들이 더 많이 살고 있어서 한국어에 대한 관심, 한국 문화에 대한 관심이 더 높은 것 같습니다. 멕시코 안에선 소수민족에 불과한 한인. 하지만 이제는 모두가 알고 싶어하고 배우고 싶어하는 나라, 한국. 이제 멕시코는 한국과의 인연을 소중히 이어가고 있다. Quiero estudiar coreano porque me gusta y porque me gustaría estudiar algún día en Corea. Y yo siempre he querido aprender un idioma de Asia, pero no sabía cuál. Y luego conocí K-pop y me gustó, pero igual me gustó el idioma y la cultura de Corea. 멕시코와 한국의 소통은 곳곳에서 일어나고 있다. 그 중심에 있는 건 바로 젊은이들과 K-팝. 오늘 이곳에선 한국과 K-팝을 사랑하는 멕시코 아이들이 커버 댄스 플래시몹을 선보일 예정이다. 한류가 멕시코 문화를 이끌고 있다.
tenemos un elemento muy positivo para aprender parte de la cultura coreana. Los mexicanos en sí o los campechanos en sí, cuando se han acercado a preguntar, sienten como envidia de los descendientes coreanos. ¿Por qué razón? Porque dicen, ustedes son casi coreanos, ¿no? Y tienen todas las oportunidades para ir a Corea. Nosotros queremos ser como descendientes, aunque sea, para sentir o tener orgullo de Corea. 짙은 어둠 속 이르빙의 발걸음이 사뭇 경쾌하다. Recientemente he estado muy ocupado haciendo muchas actividades en todo el estado y el día de hoy vine aquí a casa de mi hermano Daniel para ver a mi familia, ¿no? Para cenar cuando menos una vez juntos por todas las actividades que hemos estado haciendo. No había tanto tiempo. 가족과의 만남은 언제나 반갑다. Hola. 삼촌의 부름에 한달음에 달려와 맞이하는 조카 딸들. 하루의 피로가 말끔히 사라진다. Dice tu jefa que haces muy buenos los trabajos. Pues sí, mi trabajo me fue bien y un poco cansado, pero sí, están bien todos ahí en el trabajo. Entonces, muy bien todo. Te estoy diciendo que Marta Gómez la otra vez estaba haciendo un trabajo, pero se pone medio especial la señora esa. No, es un poco que me cae mal. 늦은 시각, 저녁을 먹지 못한 이르빙을 위해 야식이 준비된다. 메뉴는 멕시코식 달걀 요리와 빵. 밥과 김치가 식탁에서 빠지지 않던 시절이 있었다. 한국 음식을 먹는 게 너무나도 자연스러웠던 어린 시절. 그러나 익숙하면서도 특별했던 그 맛은 이제 기억 속에만 존재할 뿐이다. Buchingue mandú hacía mi abuela anteriormente. Entonces, sin embargo, en la actualidad es un poco difícil preparar lo que es la comida coreana, ¿no? Aunque mi mamá, aunque nosotros aprendimos poco de la cultura coreana o de la comida coreana, ahora no podemos hacerlo exactamente, ¿no? Y por eso el día de hoy nosotros, aunque tenemos algunas tradiciones de nuestros abuelos, hoy no comimos nada, ¿no? Porque no pudimos preparar algo especial de comida coreana, ¿no? 메리다시 시내에 자리한 한 한식당. 한식 수업이 한창이다. 헤르만까지 합세한 오늘 수업의 주제는 한국식 만두 빚기. 한국에 대한 것이라면 뭐든 알고 싶은 멕시코인들과 한인 후손의 콜라보. 사라져버린 줄 알았던 멕시코 내 한식의 역사가 다시 시작되고 있다. 며칠 후 헤르만이 한국어 교실 선생님을 찾아왔다. 알면 알수록 배우면 배울수록 한국이란 나라가 궁금해지는 걸 막을 도리가 없던 헤르만. 더군다나 한국에 갈 날이 이제 며칠 남지 않았다. ¿Cómo está? Yo muy bien, maestro, muchas gracias. Lo que pasa es que vine aquí para poder hablar con usted porque voy a viajar a Corea. ¿A Corea? Sí, voy a ir a Corea por el OKF, el campamento OKF. Muy bien. Entonces, pues era para preguntarle cómo es allá, cómo es la comida, cómo es la gente, cómo es el lugar en sí. Okay. ¿Cómo es Corea? 멕시코 한인 5세. 헤르만의 뿌리 찾기는 이제 막 첫걸음을 떼는 중이다. 학업과 일을 병행 중인 헤르만. 명문대 입학을 목표로 공부 중이지만 사실 그에겐 더 큰 꿈이 있다.
Mi sueño es ser un gran arquitecto y empecé a interesarme mucho en la arquitectura coreana después de haber aprendido que existe sangre coreana recorriendo mi cuerpo. Por supuesto que todavía tengo que seguir ganando un poco de dinero para poder apoyar a mi familia, pero si tuviera la oportunidad me gustaría ir a estudiar a Corea. 헤르만이 꿈꾸는 더 큰 세계. 그 길목에서 그는 어떤 모습의 자신과 마주하게 될까? Sin duda alguna, nuestro físico y nuestra historia sabemos que somos descendientes coreanos. Nacimos en México, pero nuestro corazón está en Corea. Amamos Corea, deseamos la prosperidad y estamos muy contentos porque Corea es una nación hoy próspera y nos sentimos muy orgullosos de ser descendientes coreanos. Ahora el único dolor que creo tienen ellos es la identidad. No tienen la identidad coreana, es la que se está perdiendo ahorita entre ellos. Aunque aquí en México somos minoría, hay muchas personas que quieren rescatar lo que es la identidad coreana. En la actualidad creemos, yo pienso particularmente, que hay una brecha generacional. Entonces nosotros casi en medio de esa generación tenemos que enseñar a esos quinta y sexta generación para que no se pierdan. Eliminar si somos descendientes o somos coreanos, ¿no? Al final del camino todos vivimos en un solo planeta, ¿no? Entonces creo que somos hermanos del mundo, ¿no? Han pasado más de 110 años y generacionalmente ha cambiado nuestro rostro como mexicanos. Pero dentro de nuestro cuerpo corre sangre coreana. Por eso nosotros somos coreanos. 우리는 어디에나 있고 언제나 있으며 이유 없이 존재하지 않는다. 작지만 하찮지 않으며 앙상하나 거대한 뿌리를 가진 우리는 한국인이다.